जी भाई ये पड़ो मनीष मैंने पड़ी बुझल बो ये 5-5टा ये कहीं पकईछु गड़ खसियो बोली ये माकड़ एमती पकई दीची ना এটা কোন ছাত্ত উপরে এমনি পকাই দিলা সে উপরু পকাইলা না কেতেটা খনে মাকড় বা খুঁটিটা উপরে ভাঙ্গি দেলে 8-10 ତାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୱାରଟା କଣା କରିଦେଲା ଆଉ ଏଇଠି ସପଟା ଏଇଟା ନେ ଓଳିଆ ମୁଁ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରଟା ଟିକେ ଓଳେଇ ଦିଏ